say yanko pon obechiwo ena no peye demi ru Yesu ase ena nso so amaye da foforo se ne ebe ya yene ne ntemo ni je ne be koso atena se ena nso nyame nam na humobro so obedom no aboaye na wachire ye ne nasomdwe kwaya me yafa so Onyankopon ne botan se nipa nyina wo asomdwe kwa bi nipa nyina befa so bi na onam saa ekwa ne so ma nipa nyina ansa ka wonu Onyankopon asomdwe onyamba chiwo tinen so onam na humobro so obedom no afam so aboa wo na wo pagya uchidie na wo hunu ne wo ho ene ne eba na won so atumi ehunu ne etwa se wo ye na wo ankasa udwane na wo che okra se de Kristo abrabote ne sa na wo nso wo de ebeye nti mabrabo di fo do beje me abrabo ye ne o hai entimi nye obi a nkwa mabrabo ne beje me nkwa me nkwa sa na wo so de ne de wo seme a na wo so de na de wa wo nkwa amen hallelujah jano pay wonam na humobro so bedom no aboa wo wo mo nu de atwa se wo yo pacho fa churosem so ye bre so no makato se enchirima eba no wo haw kese wo Nyankopon ene wo nkwaje ho ye bre so no ewiase ene o nyina di mirika presi de Kristo sum se yanwe a enche besi asore sari abrofo no mpa asore no enche last time makato se sa na Ghana ha so beye if they say nipa ekwa asore no obia gina ode ekwa asore ne se na duma sem ni sika sare na ware sem na ba wo na kwantu na bra bo be yi idea e dane kra ni mo ntu okotena asore no ne nipa nyina awura fi ena na masofo susu de nipa o mo wura fie ndidi aka asofo nso ne se ye benya nipadom aka difo se ye benya nipadom enum na ye ni monyamte se nipadom ne ba na obi ni Nyankopon ntem awie peye asofo ne hwe ho eno ani nipa na abadodo na na ye hwe ana ye betete branches ni aka se ye o branch wa ha ndi nchirima na eba no so nyame umobro de bedum 2014 ya misu se bia anso wonso a nchirima no enkwaje mo mbe ye mobo if they say last time mekato say obi kura kwa asore ne de ne se odifo ne ya ade o ana se odifo de oye o sofo de oye o sa ni pana kasa de wono na brabo on fa ana sofo na odifo aye bo na ba so oye no onse gitum so on de oye na asore ma no so brabo ono so mfa ho on se de se mo bre na ye de asore ma ese odifo ana sofo ye sofo so mfa asore ma so ho so ma brabo no say neti omene Onyankopon ntem ndike so somo no ye wo suma asem ne ehunta asem bebre ne wom da bia meka to say no na senipa onyame nam na hom so ma nhunu a ansa na watimi awie de Onyankopon pen no ne yo amen ene wono ma humobro so bedom na waboa wo na de nenso obebie so kakra na ode a kire ne se biso som yanyi Yesu ni na so peso unya nkwa hene na ba no utimi wuram bia unyini da yes onya panyini debi onyamba chewo ama na yeye ndise obisi maji Yesu adi na afedie manyini ewo Yesu obeyira ose maji Yesu adi na afede manyini wo Yesu obeyira obehwere wo nkwa ndi obi abaji Yesu adi a
wopɛ sɛ wonya nkwa no sɛ wogye Yesu di na woduru baabi na hunu sɛ wanyini a obadane afi Onyankopɔn akwan so obɛkyerɛ wadeɛ. Amen. Fa otro sem no bie kɔ Luke chapter 9 verse 47. Ye na Lord Yesu Kristo asem odima ye wiase. Luke asempane tie ye enkono. Ni chimo ye aduanan enso. Atifi asem ne se ahobrase ne onuado. Ahobrase ene onuado. Kama mintie. Na Yesu hunu won akomam nsusuye no. Asianfo ne na esusu bibi ho. Nyankopɔn anem de obeye kɛseɛ. Nyankopɔn ahenie no de obeye kɛseɛ. Ɛna asianfo nso mo ne Kristo nenam. Ndi omo wese de omo si ne Yesu nam na obi ereze so bokoduru ahenie ni mu ase de Yesu asi aka ahenie na kyerɛ omo no ose agya ne de ama no omo koduru a di bra o mbenya no ho adentia omo ne Yesu nenam na Yesu aka saa asɛm de akyerɛ wo. You know what shall say no mu esusu ho de obi akoduru a position obetimi enya osinti ebra omo susu ho saa no Yesu Kristo hunu omo nsusuye. Hallelujah. Na Yesu hunu won akomam nsusuye no. Yesu Kristo hunu de omo susu no omakoma mu no. Ofa abofra bi begina ne nkyɛn. Yesu Kristo fa abofra bi no de begina asuafo no omo anim no de begina Yesu nkyɛn. Na osi won se Ana Kristo ka kyerɛ asuafo no se obiara a obegye abofra yi medin mu no. Peter, Yohani, Andrew, Bartholomew. Ahini na mo dwendwe na ho se di bram benya no wom. Do benya position wom. Na me so me ka kyerɛ mo se mo na abofra yi ogina me nkyɛn. Obiara obegye abofra yi medin mu. Hallelujah. Amen. Bajo tie ni yo. Obiara obegye abofra yi de medin mu. Asa empanimfo na epra ahenie no ho. Empanimfo na susu ahenie no ho. Ana Yesu akofa abofra de na begina wo se obiara obegye ahenie ne te se abofra wo medin mu no. Ona ne nsa beka. Hallelujah. Amen. Obiara obegye ahenie ne te se abofra yi wo medin mu no. Ono na ne nsa beka. The Yesu Kristo shasema asianfo na ahenie no omususu ho se hwana ebenya mu chefa kese ne nkurumbie kese bi no Yesu Kristo kyerɛ won se so obenya ahenie no mu chefa se de omosi anyini nyina no etwa se de abofra te ne sa na sampanimfo ne ye ewo nyame ahenie no omunye ne sa on se abofra bi ahye na wofo ase sa abofra bi ahye na wofo ase ana Yesu se abofra Peter mujina esa monsa beka ahenie no a ade se de obedi ahenie nte sa abofra yi ana ne nsa betumi aka di Yesu kyerɛ won se e wo honam fam abofra bi ahye na wofo ase ni se Peter sa monso sa monsa betumi aka ahenie no a ade se da bia moso mo hye Onyankopɔn ase sa abofra yi esa moso moja ɛde Onyankopɔn this abofra wo hye abofra hye neja ase anane na ase a o se na wofo ase a pa cho oyede yi nso osa ndi time be na abofra di free na wofo ase pa cho what you say on sa abofra o ha time bi so no free ana Yesu se momo de se mo nsa beka hine no age se mo yese mofra e hye Onyankopɔn ase na se wo ba gi Nyankopɔn du ba gi Yesu di a se de abofra won pempenso obi a oduru a otimi free na wofo ase no wo be di Onyankopɔn di abaya abofra sa wa asase so abra wo mfiri onyame ase da ti asem ni yo on sa abofra bia obra eduru a wode firi ne ma me nkyɛn ba wo se mo se mo pesa mo nsa kan ne mo pesa mo ye mo nkurumdi fo age se mo ye sa abofra ena abofra so mfiri na wofo enkyɛn abofra on se da bia wo ye anda ni parent anu ase se mo nsa beka ahenie no emu nkurumdi na mususu na age se mo gye ahenie no e wo medini mu se mo fra yi
ndi abofra obra wodi fi na wofo nkyɛn ɛkyerɛ sɛ wanyini no afei de wagye ne pɛ no ɔyɛ deɛ ba ɔsɛ sɛ wobɛgye onyame di a sɛ ɔnsa bɛka ahenni no a agye sɛ da bia wɔyɛ abofra ndi wobɛgye onyame di nam kristo so na wopɛ sɛ ɔnsa ka ahenni no a onyame nsɛm no wonyini da bia wopɛ no ɛyɛ under God wopɛ no ɛyɛ under Christ ɛberɛ bi nsoma wohunu sɛ wanyini no watumi agye wo ho ayɛ deɛ ɛsɛ abofra bi adeɛ ne na ehunu sɛ abofra no ɔyɛ a ɛnyɛ no abofra no suro sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ baasa wonyini deɛ a wo maame bɛhunu o maame yɛ nhunu o papa bɛhunu o papa nhunu nti abofra abere ne abere nyinaa wɔhyɛ na wofo ase eduru baabi otimi gye ne pɛkɔ wanyini ɛna Yesu se mommo de ahenni ne fam no obi biara ɔbɛgye ahenni te sɛ abofra do woyɛ sɔfo woyɛ pope woyɛ cardinal na sɛ ɔpɛ sɛ onya nkwa a da biara gye sɛ ɔyɛ abofra wɔ Kristo anim na Yesu akyerɛ wo deɛ yɛ sɛ woyɛ hallelujah amen wontimi nyini da ɛsɛ Peter mo a yɛka asɛm wɔ yɛ sɛ wɔmɔfo dwene ɛlɛ sɛ ɔmɔmmra mɛyɛ mmɔfra ansa na ahenni ne pono ayɛ deɛ yi na sɛ onyankopɔn anim no obi a ɔpɛ sɛ onya nkwa bia wo life wo nkwa na wode te ase no saa wo nkwa na ne nyinaa wohyɛ onyame ase te sɛ abɔfra kɔsi daa wontimi nyini ɛnyɛ wo pɛ ɛmfiri onyankopɔn nsɛm da ba woyɛ nipa deɛ a na yɛ abɔfra a ɛberɛ bɛduru ma wofiri w'awofoɔ nsɛm ba nyame yɛmfiri ne nsɛm ɔse abere ne abere nyinaa sɛ wopɛ sɛ ahennie no wowura mu a to onyankopɔn ahennie obi nhwɛ akyiri akwae na saa nipa no ɔntimi nkɔgye nyankopɔn ne mu nkasa afɛ deɛ manyini dina na wɔte Abraham yɛtene ne nipa wɔne nyame ɔne nanante akyɛ ɛna onyankopɔn kɔ sɛ Sodom ɛne Gomoria ɛna nyankopɔn nam nabɔfoɔ nso na wɔyi ne ho adi akyerɛ Abraham sɛ mekɔ sɛ kuro no wɔte asɛm Abraham kae Abraham sɛ meyɛ mfuturo ɛne nso me nsɛ hwee de Abraham abɔfoɔ no anim no wɔahu ne ho sɛ wanyini wɔse wɔda fam koraa wɔn nsɛ hwee ɛna wɔne abɔfoɔ no yɛ deɛ ɛkasa na sɛde na Abraham ne nyankopɔn anante asi akyɛ na wɔse wɔn nsɛ hwee wɔyɛ mfuturo ne nso bi ɔyɛ mfɔteɛ bi nti nkani kwa sɛ deɛ ɔsere nkɔsere Awurade deɛ nanso ma ne nsere ne nhwɛ me wuranom sɛ menye m'anim adom yi de obi a wote yɛ bia sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa na ɛda bi duru ba wadwene mu sɛ afei de nyankopɔn anim wanyini wayɛ mature do a ka ɛhuru sɛ nkwa bɛbɔ wo onyankopɔn atɛm wɔ nti mɛhwɛ mu yɛ wɔ wiase ho mewura Yesu na atɛm wɔ nti mɛhwɛ mu yɛ wɔ wiase ho ma menka asɛm wɔ nkyɛ wansa ne atoa so yɛ a wohwɛ sɛ yɛwɔ asɔfoɔ bi no ma ɔmutimi ka sɛ wei wɔnyɛ mature ɛboa na kyerɛsɔfoɔ no pɛ so wɔkyɛ sɛ wɔn deɛ wɔyɛ deɛ yi wode yɛ ahwɛ saa deɛ no wobɔ sɛ berɛ wobɛka sɛ obi nyɛ mature na yɛ adeɛ bi nyame mpɛ ɛna nipa bi pɛ sɛ ɔno wɔnyɛ na deɛ ɔso wɔyɛ mature na sɛ wɔnyɛ mature nti na wɔhu sɛ yɛ bɔne deɛ ɔno nso wɔyɛ mature no deɛ nyame mpɛ no wɔhu sɛ wei deɛ nyɛ bɔne biara yes a ɛbɛtumi de nakɔ ɔsɛ ade ntia wanyini Israel nyankopɔn ɔbɛkyew ama na yeye nti nipa biara ɔpɛ sɛ wodi onyame akyi wodi Yesu akyi na wonya nkwa sɛ wonyini sɛ pɛ nkwa gye bɛbɔ wonyini a nkwa gye bɛbɔ nti wogye Yesu di sɛ ɔsɛ mpɛ sɛ onyame ahenni na yɛwɔ obi mu ɔmo agye Yesu adi ba ahenni no ɔmo nka ho saa nkɔfo no ɔmo nyinaa bɛtumi anyini tubon so obi yɛ sɔfo na wahyɛ aseɛ na ɔkeka adwamansɛm ka sɛ sɔfo koraa yɛka adwamansɛm wɔsɛ akoe wɔnyɛ mature ɔno na ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ adwamansɛm na ɔkeka no ɔno wanyini nti wɔtumi yɛ deɛ ba wo deɛ wonya nuru wohunu nyame mu yie nti na wohunu sɛ yɛ bɔne bae sɛ wohunu nyame yie a adwamansɛm so ɛmfi w'ano mu ma da ba deɛ ɔno hunu sɛ wanyini wɔ nyame mu no na nyame mu nso yɛnyini na da bia yɛ abɔfra nsa ne yɛnkwa gye atumi awie pɛɛ no
ɔno a wonu sɛ wanyini ne bɛka kyerɛ sɛ wɔwɔ anya matwɔ nti sɛ si yɛne yɛte yɛ nyinaa mmaa ne mmarima obi a ɔpɛ sɛ ɔnya nkwa biara no agye sɛ nyame anim wonyini da biara woyɛ abɔfra wɔ nyame anim onyame bɛkye wo agye sɛ da biara woyɛ deɛ woyɛ abɔfra ɛwɔ nyankopɔn anim sɛ woanyɛ abɔfra wɔ nyame anim kɔsi da wobɛwuo sɛ wobɛnya 90 years 100 years sɛ wobɛnya 80 years 70 years 50 years 40 years 30 years 20 years ɛna abɛwuo sɛ woanyɛ abɔfra saa nkɔsi sɛ wobɛwu na wohu ne sɛ woanyini sɛ pɛ wobɛhwere nkwagyeɛ abiti asɔfoɔ bebree ahunta asɔfoɔ bebree ama sese no nyankopɔn anim no saa nkrɔfo no ɔma ho mu so ɔma nyini ɛno nti ama deɛ onyankopɔn pɛ no ɔma hwere onyam bɛkye wo nti yɛnyɛ yesu ni ne yɛnyɛ panyini ɛwɔ nyankopɔn mu atɔ wate aseɛ magye nyame adi magye yesu adi osi afɛ deɛ watimi ayɛ panyini so adwene saa ba tirim sɛ pɛ you deceiving yourself you are backslide your way hallelujah so what asɛm na se so wote yesu ni na so wanyini un sɛ de manyini nyankopɔn mo manyini because obi nim sɛ bia wayɛ sɔfo bɛ 40 years do timi ka to sɛ nyame mu wayɛ de yi obɛyira di nyame mu no nipa bia obenya nkwa bia ntimi nyini wɔ nyame animu da ni sɛ obenya nkwa wɔ nyame animu a sɛ de wotie bia obɛyɛ abɔfra saa akɔsi sɛ obewu untimi nyini obɛkyerɛ wadeɛ hallelujah ndo di fo do bɛda ma wo menyini wɔ nyame mu mɛkyerɛ wo bidu bɛti no ma nyina ase sɛ do ɔde ma me kokoa mu no mɛkyerɛ wo eyi ni nyina ri di akyerɛ wo ndo di fo do bɛda ma menyini wɔ nyame mu me ya abɔfra yes me ya abɔfra wo menyini me ya abɔfra adame wo no sɛ manyini no enkwa je bɛbɔ me amen amen ndi sɛ me ya abɔfra ne na so yɛ de yi onyam ba che wo yɛmfa nsa afɛ na me mo 3 years ya o so wo sɛ ti nyame enti enkosi da mewuo menyini sɛ menyini wɔ nyame animu de a menyini wɔ nyame ani so de a menyini wɔ yesu ani so de a ɛna na sɛ me ampɛ sɛ me nkwagyeɛ bɔ me yɛnkosi da mewuo no menyini da ɛwɔ nyankopɔn anim ansa na onyankopɔn atimi ama me nkwa wɔ kristo mu yes saa na nipa bia efiri akosi asase ano saa na nipa bia ate nanso twa sɛ wokɔ 60s 50s ne 40s no ne nyinaa mu honhom fam deɛ nyankopɔn anim no ɔkra no etwa sɛ ɔyɛ abɔfra wɔ nyame anim yes nipa dua ne bɛnyini na ɔkra ne yɛ abɔfra so ɔkra nya abɔfra wɔ nyame anim na sɛ deɛ onipa dua nyini no ɔkra so nyini saa sɛ pɛ me sɛ ɔnkwagye bɛbɔ ɔsoro ahenni mu sumasɛm ahuntasɛm Israel nyankopɔn ɔbɛkye wo ama na yeye
aha yɛ wiase ɛna ha yɛ onyankopɔn. onyankopɔn anase yesu ɛpaakyɛw aha sei ewiase ha no paakyɛw hwɛ ayɛ o ewiase wei mu no obiara a wɔyɛ ɛna ana agya na ɔne ne bateɛ no abɔfra no onyini ɛna nso ne agya no ɔmo nyinaa nso ɔmo nyini ndi ewiase paakyɛ ɔhwɛ me ha yɛba ewiase a sɛ wɔ ɛba a agya ne ɛna no agya ne bɛnyini na ɔba no anyini na ɛna no anyini ewiase sei na ɛteɛ to obiara nyini agya nyini ɔyere nyini ɛbɛ nyini ewiase sunu no nti wɔn sɛ yɛwɔ wiase a so obi yɛ abɔfra a yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔyɛ abɔfra no na wofo hɔ a wontumi nyɛ da osuro baawo sɛ sɛ wɔnyini a afei na wofo ɛwɔ hɔ ɔmo ni hɔ obetumi ayɛ pàtó wɔte aseɛ akora bɛ na ɔbɛ sɛ 8 years a ɔbɛkɔ akɔfa ne bɔ anaasɛ ne gɛ no ɔde aba fie pàtó wɔhunu bi da ɔde ne bɔ anaasɛ ne gɛ aba fie baasi okonya 20 years 22 years 25 years ɔn sɛ afɛ deɛ otimi akɔfa ne bɔ ne ɔde n'ayɛ deɛ yi akora bɛ na ɔwɔ 8 years 10 years ɔbɛkɔ akɔfa ɔbaa na bɛ efie sɛ ɔbaa manyini mɛ bɛ ware ebesi baasi onya 25 years onya 20 years de kɔ otimi kɔfa ɔbaa bɛ fie sɛ afɛ deɛ mbɛyɛ deɛ yi te sɛ ne maame aware a ɔno so bɛ ware ne papa aware a ɔno so bɛyɛ deɛ yi ɔn sɛ ɛhɔ deɛ sɛ abɔfra no ekɔduru saa papa na hunu sɛ wɔn na ɛwɔ abɔfra no maame nim sɛ wɔn na ɛwɔ abɔfra no ba ohunu sɛ wɔnyini to ɔka na akoma to ne yam by osa ewiase ya no abɔfra ni sa akora ni timi nkɔfo wi ma so ɔbɛware no ndi wiase maame nyini ɛna papa nyini onim sɛ yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔ a usa wɔne wɔawofoɔ te hɔ a yɛwɔ asɛm bi wɔ a wontimi nka da afei eduru baabi a wabɛnyini na wɔawofoɔ te hɔ kora wotimi ka te pɛpɛtɔ wɔte aseɛ by yɛwɔ age bi a asɛm bi wɔ a wɔawofoɔ wɔ a wɔwɔ akora no wonni kwan sɛ ɔyɛ deɛ ɛne yɛwɔ stage bi a yɛsɛ wɔnyini to wɔawofoɔ no wɔ hɔ a nti mo a mo bebree wo maame te ase wɔpa te ase asɛm bi wɔ hɔ a wotimi ka baabere bi so atwa mu no na ɔka nka aba asiw so to yɛwɔ asɛm bi wɔ na aka yɛtumi ka kyerɛ sɛ woyɛ mpani nsɛm akora ka yɛn ka saa wɔn no sɛ panyimu aka sɛ bɛmɛ ka sɛ woyɛ panyin nsɛm da na sɛ akora na asɛm na wɔka ne mpanimfoɔ nsɛm na wɔyɛ deɛ onuru sɛ ba eduru baabi a saa akora akoro no a eduru baabi a saa akora akɔ na saa mpani nsɛm na afei deɛ otimi yɛ deɛ adentia ɛyɛ wiase akora nyini panyin so yɛ deɛ ndeɛ wɔ asɛm bi wɔ bebree bi wo maame na nɛka papa na nɛka ɛnɛ wo papa te ase ɔka bi wo maame te ase ɔka bi the same time wo so anyina beduru wo so ɔka bi baabere bi aduru na sɛ ɔka yɛbɛka sɛ ɔyɛ mpani nsɛm hallelujah pàtó utie me enti yesu se deɛ ɔpɛ sɛ ahenni no ɔwura mu no agye sɛ ɔgye ahenni no te sɛ abɔfra nti abɔfra deɛ ntimi nye nipa mfiri na wofoɔ nsɛm da ɛbrɛ a ɔyɛ abɔfra da biara no abɔfra no awofoɔ no na ɛtenetene no ɔmu control no ɛkyerɛ ne deɛ atwa a na wɔn sɛ ɔba a wɔne ne teɛ akora na nim sɛ ɔbɛdware nso wanka nkyɛ sɛ ɔkɔdware a wɔnware wɔasɔre no pa ne sen ɔbɛtwitwiri no ɔno anim sɛ ɔpɛ mu adi baa sɛ ɔbɛhu sɛ ɔkɔtwitwi ne sen no na wɔte hɔ agye sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ kɔtwitwi wo sen na sɛ akora no
ona wo ye de ba so onye 25 years and pa cho ma me na ba fie ka so ko twitiro se sa tam no wa ye de ye ba Yesu ma ye nyini ye ba Onyankopon ma ye nyini side of God ye ba Onyankopon mu a aha ye nyini ba ha de ye wiase de ye nyini number 2 ye ba Onyankopon fam Kristo fam mu a papa we ya je se obeye te se obeye kuma ase na maami we ono nso abeye kuma ase na abofra no nso ono nso abeye kuma enti e ba Yesu mu a maami ne ba so mo penkwa o mu nyina adane mofra papa ne ba mo penkwa o mu nyina adane mofra papa ne ba ne maami ne ba no obi adane de abofra hallelujah amen ndiye ba Yesu mu a asema maami akola ntimi nka no maami so ntimi nya de enka ye ba Yesu mu a asema akola ntimi nka no papa so openkwa a ono so nya de enti ye ba Kristo so mu a papa ne ba omu nyina abrabo ye pe yes ene ye ba wiase a papa wona abrabo maami wona abrabo ena akora wona abrabo ye ba wiase a maami wona subai papa wona subai ena akora wona subai ye ba the side of God, the side of Christ Jesus here maami ne papa no akora no omu nyina abrabo eye pe akora open kwa ene maami a open kwa ye ni abrabo akora ne ba odi benya nkwa ase ne maami no ene ni abrabo maami ne ba odi benya nkwa ase ne papa no ase ne ba no ndi akora ene ne maami akwada ene ne papa se ba Onyankopon fam a omu nyina ba ba yesa akola no de open kwa o de ba Yesu mu a Nyankopon fam na se oba ye penkwa se oba ne nshata de maami panyine ne nshata de ntwana wa mu a enyina wa mu nkyira asa na ne ba so ono so tie se papa panyine ne penkwa so ontimi keka dwamansem a saa nso na ne ba no so ena ye ba Kristo mu a saa akora de ntimi keka dwamansem a saa na ne papa panyine no so ono so penkwa pese Yesu ahini no okotenam bia ono so ni kwa so keka dwamansem di Kristo mu abrabo a akora body akonya nkwa no eno na ese ne papa ebo enti enye se wonam fam se papa no ebi a obedane akola na mo munyina ma baye under Christ yes munyina ma baye under God papa ne yire papa ne ba maami ne ba no o munyina so bo penkwa a enhyehyeye ba ko pe ena da ho mo munyina amen hallelujah amen enti na nya se Yesu o kire se so obi ya abofra nkwa de anu otam ne de nakọ heaven no ba o kire se de abofra hye na wofo ase na oni onu ane pe na wofo ne control no enipa bia wo pese unya nkwa nti so obenya 70 years 80 years still so ya abofra o Kristo anim yes na oba na wo na afa no nso nya 10 years 8 years no onso ya abofra sa ono oba nyina na mo nam nyame anim ultimi nyini da hallelujah amen onyamba chi wo amana yeye ye ba wiase a maami ene papa omu ne se ye de wo de etimi ye de eye akora ntimi nye bi eye nokore ba ye ba Kristo mu a ni se obi aware wo timbo adwaman okọ asore ebo a adenti onu ne se wanyini wo de ne ho de sade wo sani pa na wanyini na wo bo adwaman no onu so ne se ne ba sa ne ba OTS na de oni kwa so wo ye de ba ye ba Yesu mu a wanyini na wo ware a so ware ya wanyini a woni akora de nyina obi antim mu adwaman timu nyina ma ye de Iso Nyankopon oba chewo amana yeye nduti yei ultimi nyini e wo Nyankopon animu da yes enkosi se osoro ne asasi ebetwam osi na de oji
mmɔfra yi bi ɛwɔ me din mu na wakye me ti Yesu Kristo na ɔkyerɛ suafoɔ no sɛ ahennie no wɔn bɛwie pɛyɛ wɔ mu no agye sɛ wɔn hyɛ Onyankopɔn ase saa te sɛ deɛ abɔfra hyɛ ne nana n'agya ase saa kɔpem sɛ ɔbɛnyini ɛna ɔn sɛ abɔfra no oduru baabi na sɛ wɔnyina deɛ n'agya ɛne ne na ɛyɛ otumi yɛ deɛ mɛboa ona yɛkɔ adwuma na ɔso wɔyɛ deɛ o papa yɛkɔ adwuma a ɔso wɔyɛ deɛ o papa gye ne nkunuane a ɔso wɔyɛ deɛ o maame si ne nkunuane a ɔso si ba yɛba nyame mu a wontimi nyini ɛma deɛ nyame pɛ a ɔyɛ no wo nka sɛ sɛ wo nso wanyini te sɛ nyame nti deɛ ɔso pɛ na abɛyɛ deɛ nti na agye sɛ wodane abɔfra saa no pata wate aseɛ nyame obiara ne wɔbɛtumi anyini wɔ n'anim nti obi ba asase so na ɔbɛnya 150 years ya sɛ wɔpɛ nkwa a Nyankopɔn ne wɔntimi nyini da ba honam fam ne deɛ ɛbɛhunu sɛ wɔayɛ deɛ ba nyame anim no agye sɛ ɔyɛ abɔfra yes nti wɛ naano Yesu Kristo de Nikodemo hyiae ɔhyia no ɔsɛ owura ma hunu sɛ wo nsɛm a woka nyina ɛfiri soro na nnipa sɛ yɛmfa mfiri soro ma wontimi deɛ woka nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ampa Onyankopɔn ayɛ deɛ wasoma wo na kwan bɛɛ na mɛfa so a mɛnya nkwa ɛna Yesu Kristo hwɛ Nikodemo ɛna ɔsɛ agye sɛ ɔwo foforo wɔate asɛm a Nikodemo skae wɔsɛ obi a meyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ a manyini ɛbɛyɛ dan no a akɔme na yam ne asa wo me nti na Yesu Kristo ɔnka sɛ yɛbɛwo no nipadua no foforo na mu ɔka ne suban sɛ ɔpɛ sɛ onya ahenni no mu de a agye sɛ ɔne ne ba a ɔwɔ 7 years bɛfa suban korɔ sɛdeɛ ne ba ne hyɛ n'ase na ne ba ne mfa ne panyi ɛnyɛ biribi no agye sɛ wɔn nso dane bɛhyɛ Onyame ase na afɔ Onyame hyɛ aseɛ kyerɛ ne deɛ wɔnyɛ Pato wata asɛm yi ase nti na Yesu ka wo foforo de akyɛ Nikodemo no wɔnte aseɛ na ofin sɛ ɛyɛ ne nipadua wei no ɛho asɛm no wɔka na no wɔkyerɛ sɛ ɔnkɔ Nyame anim na ɔnkɔ hyɛ Nyame ase na wɔnyɛ sɛ abɔfra na afei wɔmfa na sɔfo sɛm to nkyɛn na Onyankopɔn hyɛ aseɛ nkyerɛkyerɛ ne deɛ wɔnyɛ ɛsɛ abɔfra biara no agya anaasɛ nna ne kyerɛ no deɛ wɔnyɛ Hallelujah. Amen. Nesi o maame no papa betimi aga sɛ yɛba ne sɛ wanyini o wananse kora o ware Nyankopɔn wo da so yɛ akwala sɛ wo pɛ nkwa de a wo a wo mpɛ nkwa de wo nka ho so o pɛ sɛ unya dan nkwa na Yesu Kristo asiesie Nyankopɔn nam no so de bire ne pa nyina no de a agye sɛ still o da so yɛ abɔfra wo se de ɔgye me mitini mu sa abɔfra yi no ɔno na ahenni no ɔka ho Onyame bɛkye wo amana yeye ndi on sɛ de bia metaka do sɛ Kristo som nya de keto ofisa na wieye Kristo som na wieye na katua hɔ no ewias de mfa bibia nto ho ndi agye sɛ Onyankopɔn hu no sɛ wakɔ fam so sa ade a untimi nyɛ no so wo yini kakra ba afɛ o ma me kora hɔ a medika kana utimi yɛ jabo obi akola bi o 8 years ne ehunu sɛ ɔkɔfa obi ba sɛ ma me sɛ dem ni we na tie da ba obi wɔ hɔ a wonya 15 years 16 years abo so bɛkɔ sɛ ma pa kyɛ sɛ me ni we na tie wonu atimi asi ne bo sɛ ne ma me ne obi tie a won so ne obi yɛ de yɛ ɛbɛtena ade nti a wanyini yɛba Yesu mu a untimi nyɛ saa yɛba Onyankopɔn mu a untimi nyɛ saa so obenya nkwa agye sɛ da bia do Onyankopɔn ɔpɛ no ɛna ɔyɛ wo te sɛ abɔfra saa kɔpem sɛ tu nyini da number 2 mame nka sɛ bi wɔ ankyerɛw ɔmo ka sɛ ɔsomafoɔ Paul se wɔyɛ abɔfra no wɔyɛ mmɔfrasɛm na afei a wɔnyini yɛ deɛ wɔyɛ mpanyiniɛ na ɔsomafoɔ no mekyerɛw sɛsi ame ebra sɛ me hu no sɛ me nyini Onyame mu a nyini na me nyini no miss me ya abɔfra Onyame ani mo adenti afe na de Nyame pepa na mahu no yie na mabrɛ me ho ase ama no yes ni sɛ obi a sɛ Nyame ani mu no sɛ wo nyini a anka yɛ honam fam a
honam fam anka wo nyina ba tentene no nyame anim sɛ wo nyini a na wo ba fam hallelujah amen na wo huru de nyame pɛ no yie tina wo ba afena na sɛ ɛhɔ no wabɔ fraye ne mu yɛ de ɛyɛ dene ti nyame anim sɛ obi nyini a ɔba fam yes nyame anim sɛ obi nyina the side of God the side of Christ so obi nyina ɔba fam ndina etifa sɛ no kan sɛ ɔsɛ ahobrase ɔsɛ ɔka ahobrase ho asɛm ne onuado ɔka ahobrase ho asɛm ti nyame anim sɛ nko obi nyini a sɛ nipa no ɛnam sɛ nyame ne control no ntimi mfa ne panya bibi nti ɔba fam yes ɔnkɔ soro debi ɔkɔ soro de awoyɛ de wopɛ yes ti papa ne maame nyinaa kɔ soro wɔ wiase no nti na papa wɔ yera ne ba wɔ yere nti sɛ sia sɛ nka me papa ngu ya nka me maame wɔ kunu me so me wɔ yere enso na ne ba ne me pato wate aseɛ ba ebere bi aduru no ebere bi twa mu na maame nko na wɔ kunu na me so me ni yere ba wiase sɛ manyini nti sɛ me so manya yere na eba ahenie ne ho a sɛ me mai no nkuma no agye sɛ me no mu nyinaa bɔ abrabɔ koro yes ansa na me no mu nyinaa no onyame mpie man ka sɛ odifo adwa bɛgya me mani nti wo bɛfa makɔ ahenie nim ensi da debi nyame nya sa ensi da e mistake nyame so nya mistake enti ensi da de agye sɛ abrabɔ a me bɔde akonya nkwa no na abrabɔ ne ma me ba fo na me ya abɔfra no me mɔfra no so me mɔfra na sa abrabɔ na wo muso hunu na sa abrabɔ no a wo muso hyɛ ase bobi ni nyame nka sɛ me osoma me mmɔkorɔ no na me babɔkorɔ no wɔde bɛfiri no yesu pia wo nya nkwa de sɛ me kyiri korɔ no a the same thing ɛsɛ mbaketewa no ɔno so kyiri Owura Yesu ya da wase o sɛ ya nsoma ya wuro difo adwuma Benjamin ya me ne omienu nka owu atintim ye so onyankopɔn difo me nua ba esi nyankopɔn wo nhyira wo nyankopɔn onton kwandam nyankopɔn ma wadom nya kasia amen onyankopɔn difo me nua ba yi se ne banie wayɛ aduane awie ɔde ma abɔfra ya abɔfra nse ɔho na kyerɛ sɛ bibi ha abɔfra no ɛnyɛ aduane sɛm adai ɔse aduane mentimi nni ɔntimi nni maame akeka nneɛma abɔma sɛ bɛyɛ a ne ba no obɛnya ayaresa ɛne ɔma da anwummerɛ kwasia da anwummerɛ ɔma da ɔse ɔma da koduru mfimfin ɛna mframa nyunyunu no bɔfa mpoma mama ɛna na yɛ dɛ ɔse deɛ ɔbɛhuna ne sɛ ne ba yi ɛde ntiamu a ano ɔtene wɔhunu sɛ ne ba na teamu saa bi da wateam no wasɔde atena kɛtɛ ne so maame ne baabi a wada aduro biara no ɔno nso tee no wɔ akyiri hɔ no ɔsan yɛ ɔno nso sɔre na ɔhwɛ baabi antiamu denden na ɔbɛnya ne na firi baabi a waduro no ɛwɔ na ɛyɛ ne bɛya na te a wɔte hɔ no so wɔn nsa nte hɔ kwa asɛ wɔne tumi bi edi nkɔmɔ ɔka na akora yɛ ka tiafa deɛ onyankopɔn di fo wɔ sɛ tumi bi abadam a abɔfra yi nko ana ne kasa ana ɔkyerɛ ne maame sɛ ne maame hunu adeɛ no wɔnhu adeɛ no na wɔsi dabi wakyerɛ ne maame a ne maame ne hunu ade korɔ na abɔfra yi so tie tiam ntiamu a no ɔden ti ne maame ne ho posadeɛ na ɛto me bayi deɛ na ɛto me bayi maame ne so hunu ade korɔ abadam a nti ɛdi abɔfra ne nya no wei na onyankopɔn di fo wɔse ne ba ne yɛ ya no ɔpra ne maame sɛ ɔmfa ne mpie no ɔnkɔ toilet wɔde ne pie anadwo no
ɛna ɔde no kɔɔ toilet no ɔma ba ɛdɛm abɔfra no asa abɛda nti maame no akyia no ho asa ato hɔ wɔse nna yɛ sɛ ɛfa wɔ no maame no a deɛ wɔte yɛ ne sɛ nteamu asa aboro fɛs deɛ no so asa aba bio wɔsɔre na wɔhwɛ ne bɛyɛ a ne ba no saa te hɔ biam na wɔne tumi obi kasa ɛna wɔse deɛ na ɛkɔ so wɔ dan yi mu yi abɔfra nso kyerɛ maame a onyankopɔn di fɔ maame nhunu ade korɔ na kyerɛ sɛ abɔfra no hu sɛ ne maame ɛhɔ no ne maame adi ne hwam o sɛ sɛ yeo enti wayere ne ho su ate ne ti sɛ ne maame anyini sine no na adeɛ yi wɔ na wɔkyerɛ ne maame na ne maame nso si wɔn hunuyɛ na kyerɛ sɛ akɔyɛ asefem wei na wɔso wɔbɔ mpaeɛ na wɔn daeɛ wɔn antima anada no ɛna adeɛ kyeeɛ nti adeɛ kyeeɛ no abɔfra no ho hyeɛ no wɔse wɔn hu bi wɔ ne abɔfra so da wei na wɔse yadeɛ ne nkɔe enti deɛ na ɛsɛ wɔyɛ ɔno so wɔntumi mfa ne bɛyi nkɔ emergency wɔ bi enti ɛne ɔbɛyɛ dɛn onyankopɔn di fɔ hwɛ deɛ ɛyɛ adansie ne nie ɔse ɛhɔ na wɔfa nsuo no a wɔkasa kyerɛ no wɔse ne wɔyi su bɛtɛ mmaa no yɛ na ɔmo etumi de adeɛ sie na wɔde nsuo no bi asie nsuo no wɔkɔ hwɛ no wɔhu wɔse wɔnyɛ nsuo no no daabi tumi na ne ne ba no kasa no ɛnyɛ nsuo no nko adwuma wɔse wɔn na wɔfa hanki no a wɔn obi atɔ firi ne fie de baayɛ na wɔde wɔn nsa ka hanki no wɔ obi ansɛm no onyame bɛgye yɛn onyankopɔn difoɔ onyame somafoɔ yɛwuro odifoɔ adwuma benjamin nsuo ɛne hanki no ɛna maame faayɛ fa nsuo ne mmɔmu gu hanki nim na fa hanki ne mmɔmu firi ne tiri so ɛfefa no wɔma nsuo ne bi nka baabia na wo nsuo no ansa wɔyɛ ne saa sɛ pɛ ɛne wɔgya abɔfra no ɔse wɔ ho yɛ ne sɛ akonnwa a abɔfra no te so no wasɔre na watu kɔ n'anim kakra ɔse ɔte nteamu no wɔnim sɛ adeɛ ne na ɛsɛ ba bio sɛ nteamu no abɔfra no teamu no ɔfrɛ ne maame aka kyerɛ ne sɛ maame manya ayaresa o manya ayaresa abɔfra no de n'ani fa ne maame ntoma anim akɔhwɛ nyankopɔn somafoɔ no firi sɛ ɛberɛ hanki ne ka abɔfra no nyɛ maame ne na busa ne sɛ ne ho atɔ no sɛ mmɔfra no ɔmo baa ne nyinaa wɔma hu ne sɛ yɛwuro odifoɔ adwuma benjamin ampa nyame bi ti ne mu ampa meka no na ɔde n'ani fa ɔmaame ntoma n'akyi akɔpepe odifoɔ no kyerɛ sɛ wɔhunu wɔ honhom na ne ne kasa ne mu ahu sɛ yɛwuro odifoɔ adwuma benjamin nyankopɔn na bɛsum deɛ ɔne ne kasa no firi ne so abɔfra na ne ho atɔ na ɛnɛ wɔkyerɛ ne nsa gu no bo wɔhunu deɛ onyankopɔn tumi yɛ ɔkae sɛ nsuo no ne hanki na ɔfaeɛ ɔhwie nsuo no bi gu hanki mu na ɔde fefa abɔfra no no yesu kristo di mu afei adeɛ no abɔfra no ba no so ne bɛkasa no wɔhunu bio mepaakyɛw han abɔfra no ade ne ho mepaakyɛw han maame no sɛ abɔfra no te hɔ a no wɔkasakasa mepaakyɛw han akora ketewa wɔyɛ a wɔkasakasa mepaakyɛw han na nsuo ne hanki a makasa akyerɛ mede me nsa kaeɛ no ɔhwie hanki no nsuo gu mu a ɔde srasa abɔfra no efiri saa da no de ba no akasakasa no to ayɛ deɛ etwa meda yesu ase amen ana hanki ne metɔn maa mo mepaakyɛw daabi nsuo no so ɛ mepaakyɛw daabi watwerɛ sɛ ɔde maakwa memfa makwa amen wɔanya bɔhyɛ ayɛ bɔhyɛ papa na bɔhyɛ no saa so nso a mema honhommɔne ne deɛ hene ɛyɛ niprɛ maka to sɛ deɛ meyɛ nnipa ntumi nyɛ da gye sɛ ɔde firi soro ama no ampa ɛnɛ mmerɛ mu wiase obiara pɛ n'anim onyam ne n'ahonya na nyame tumi fa wo so awura adeɛ mu ama na twitwa agye obi bere bɔne mu na Ghana ha yɛ tie Nigeria na atemi de amakwa asɔre da be ebi nsi wuwura mu no kura etwa ka adama me da yesu ase amen me hu ne menka sɛ nsuo ne yanki na ɔde srasra abɔfra no no honhom na abɔfra maame no sɛ ne ne kasa ne firi saa da no bɛsi ne wɔhunu bio ɛto atwa yadeɛ no so kɔ me da yesu ase amen agye onyame ayɛ bia maame o ao mesida nkamfo onyame ayɛ bia maame o mesida
mekamfo ajo nyame waye bia mami o yesida mekamfo nyame waye bia mami yesida Yesu baba waye bia mami o yesida mekamfo nyame waye bia mami o yesida mekamfo Jesus amen wacho tenase Yewura Kristo onkoso anu ma na domnya kase wo so eda onyankopon ase ona midifo minua bai na dansie no every last year na ose eta banti miwura na dansie nyina ne se obenya yade no ni nipaduam ne emu hyehye no nya nonko eho a ote enka foforo bi ana wote ene foforo bi woni nipaduam ahokeka eno ho ka kire me wo se wa ya wo kwa duro we so no wo kwa ha wo fa ha na nko last year 2020 December na 31st ayede 2020 ye jano kwai no miwura se obi amfa kwadu mbra na abeka sa akere kwadu no awurade ba chew ona midifo minua bai ede kwadu no bi bai yewura o kasa kere kwadu no na wo hye kwadu no se ankonkwa ye adwuma a enipa adwene ne ye ntiase mu no yensusu se kwadu betimi aye ona midifo minua bai ekofie kwadu no okoyusu no ono anani so sade yema no ona midifo ahokeka ane ahohyehye ana amani huna mane no odi kyina adotafo so omo ya bibiduro so na enko no ebra minua bai se okoyusu kwadu no ko nipaduam no yewura na wonyankopon tumia odi ya hye kwadu na akotu yade na se akotu yade na se akoyi ahokeka na firi ho akoyi ahohyehye na firi ho miwura na minua bai se de nti a watwen afa no odi adanse ne se ahokeka no na ye off and on yade no ekọ na aba ti na wo hwe se ebesa babiewa na odifo agema Benjamin Nyankop efi last year December ahokeka no ema biem Onyankop otu ase a yewura minua bai se oda Onyankop osoma ona se Himonsa kasora Yesu ya dawasio kasora Yesu ya dawasio ahokeka no a odi akini enuro so odi akini nuro so ayaresabia fo so no kwadu na udi ne last year no Yesu Kristo dine mu ahokeka no ma biu ejai papa menti ne nka kura biu na kwadu na sa ahohyehye ne sa de wunim ne kodene wate na me ho jajra me na ehwa na mfifura stati fime ya chese ya ahokeka ya yeda Yesu ase ese yeda Isaiah Nyankopon amen se kwadu mpacho ye duro pacho dabi medaru ade ase so nam kwadu so mo ahofadie amen tenase waje o mensu wasumana mame wasumana mawo wasumana manyari ekane wasumana mama frani na wasumano di Fatima wasumana maye wasumano maye odi Fatima
Enia wasmana mamio yo wasmana mawo wasmana mafanyina sana wasmana manyawa wasumano wasmana maya asarma wasmano odi fatima na mikayo wasmana maya yo wasmana wamaya mikayo wasmana maya wasmana matazimo wasmana odi fatima peja onsa kasowura Yesu ya dawasi o kasowura Yesu ya dawasi o onyankopon difo onyankopon onton kwandem na onhyira wankwaso nhyira ma onhyira anya kese ma asase ne sofo nyina hu se nyankopon asoma wampa menu abai wa danse onyamedifo menu abai adanse ne enie Osi ne ba yare eniyade ne ba no wonie na eniyade na o yare ye no ono ankasa eye het worker a oye nipa ho adwuma na waye nipa ho adwuma na ne ba na ni yade e ba ne so no na ono ankasa wo hunu bi da osi na ni ase meme no eba to the sense e kan na ni tete no eni nani ase tete no na abom na yese spaguru no ache osi ache na anadwobre o mada no otama ne bobe wa ekomfimfin ho na ayeda na abofra wo yesa de ne nan siti a wode ewo ne maame anadwo wasori asimpa so na ode ne nsamienu left and right no wode akire na to so na kocho enini su eno so ani tete ne emumie onyankopon difo wasi nuru ekọ hen ba ya doctor fo ekọ hen ba ya ba abofra yi ho eni ni nyeye dabia na jo firi wa ekobotu no kocho na kyeresa abofra na ni bua no oku no sese no kura no ohwa utimu sa abofra na ni na ebre yie anka ekọ nse do na wotwe se ne pepepe na kyeresa woka besi na anka ye na nwotwe onya kwanya ebra ya pon no ene ode abofra yi ba wanim oso ode abofra yi ba wanim no na ode wonsa esi na ninim yenu sei ana ode wonsa ba akoko ni tiri ho twashi aye eno ano no de ote ya ne se amen onya mepeche o onya nkopon somafo ose bra woka amen oje so sa amen na ode ne ba no ko fie no ose okase onya nkopon ni onyam se ena nanka na obofra ni ntimi na no wodai oda na de ache na bata yi ko bie ne banani se de esika bom no wanya ne ntema anya mfansu angusu amia na abofra ni huna mane okwohwe ne banani na ani ase meme na ayese supaguru no amabiu onyame baje yei onyame difo abofra ni nie ode ne ba na ba abofra ni na ebie na ni pre onu ahu se yewuro difo aduma Benjamin Nyankopon no waye bia ma no enu nti abofra ne se ohunu de wonye de yewuro difo aduma Benjamin Nyankopon a wasoma no na aye ewa abofra yi ene maame abrabom no anu oten we die Yesu ko no tumi ye oyino we die Yesu ko no tumi mira somi telekra miamia beto amenia we Yesu ko no tumi ye ameshia radio somi telekra oyina beto amenia we Yesu ko no tumi ye oya risafo banyina so
Pacho tena se Awurade nhyira. Amen. Ampa. Onyame asane yare. Me pacho yi. Cause adana de ne ba me hu se tira na me se pese me ye de. Me hu no. Yes. Ehun sa akora na ebre. Me pacho. Ese hu se nyame amoma ka ebedi ni nya woni na edi nanim. Me pacho ai. Sɛdeɛ wobaeɛ bɔbɔ ma ne ɛdɛn na woka kyerɛ me no wo sɛ woba no ani ɛsɛ na me so mede me nsa sii hɔ no woante deɛ mekaɛ ba yesu ayɛ na ɛsɛ sɛ wɔama mu a ne na ɛdi n'anim no nka bɛdi ne nya animonyam ka yesu dini amen aberanteɛ ka ma nka n'ani na nka ɛbɛsɛ yi meda yesu ase amen yɛ mehu ne ɛmenka ho adeɛ bɛ ne nyame a ɛbɛhunu atemmuo mu nsɛm deɛ ɛnnim nyame no honamani nneɛma nko a na yi kyerɛ yɛka atemmuo mu nsɛm asuma asɛm kyerɛ owie na kristo nam so asa yɛ ahodwiridi nti na no yesu kristo ka wo sɛ monye mo asɛnka ne ni a yɛ nsɛnkyerɛne so kora nka monye ne yɛ yes na monte aseɛ n'ani na te wɛ mɛbɔ de akyerɛ aman menya me mɛbɔ de akyerɛ aman me deɛ mɛbɔ de na ɔmɛbɔ de me wura mɛbɔ de akyerɛ aman onyame wa ebia ma me mɛbɔ de akyerɛ aman onyame wa ebia ma me mɛbɔ de akyerɛ aman iso onyame wa ebia ma me mɛbɔ de akyerɛ aman onyame wa ebia ma me mɛbɔ de akyerɛ aman ida me wura yesu ase amen so onyankopɔn nam na ho mmɔborɔ so na ɔnam na honhom so na ɔsa nyarewa amen na ɔgye nipa firi mpɔkyerɛ mu amen emunyam ka yesu dini amen obi a ɔyɛ hospital adwuma deɛ ayaresabea adwuma deɛ sɛ nnuro nyinaa ɛkɔ twi watɛsi ahwɛ mepa kyɛw ano ɔhono sɛ yɛde nnuro na yɛ ɛyɛ nipa agye sɛ yesu ɛpɛm baa mu na ayɛ yie ama fɛdeɛ deɛ nipa fam entumi nyɛ hɔ na yɛ hɔ amen ametena ase amen gidi akye wate amen 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 yɛda iso nyankopɔn nase medɔfo ɛna nɔpa yi voice of truth ɛberɛ na masa ne wɔhyie mede dodifoɔ agyeman benjamin yɛda asafurade ase medɔfo ɛnɛ nso yɛba asɔre fie no onyankopɔn nam ne dom ne n'ahummɔborɔ so ɔbɛyi yesu masɛm adi ɛkwan a nipa bɛfa so na yɛde boasetɔ bɛnante onyankopɔn anim na ada ɔnam kristo so no wobɛyi ne ho adi no ɔnam sɛnea ɔde dom yɛ ne yɛnya nteaseɛ maa no ɔno ɔbɔɔyɛ no na wagye yɛ nkwa yɛda onyankopɔn teasefa sɛ nnipa biara no sɛ wobɛnya ahenni no mu kyɛfa a agye sɛ ɔdane abɔfra kɔsi da wobɛwu nti kristo ka bi kyerɛ peter no ɛnumonyam ka sɛ fade yɛnom nyinaa akyi na medɔfo meka wo sɛ anɔpa yi nsɛmpa no akyi no onyame afam so ɔyɛ ade foforɔ adansedie ne yɛresa ɛborɔ adwen ne nteaseɛ so ɔnam ne dom so ama yare a dɔktafoɔ nnura ntumi ansa no ɔnam nsa so kristo yesu dene mu ama fa ahodeɛ no wɔkyeɛ adaadi yɛnum nyinaa na meka wo sɛ anɔpa yi a mene wɔhyia yi odifoɔ agyewa benjamin onyankopɔn ma kwae na ɔkaa yɛfra adekyeɛ ma ne yɛ mene wɔhyia memenda ɔkyerɛ nɔpa yi kɔsɛrɛ baabi a wɔbiara no meto me nsa frɛ wo ɛne odifoɔ agyewa benjamin hyia sɛ wopɛ sɛ ɔfrɛ na ɔmokyerɛ ɔkwae no yie a sɛ ɔho namba yi frɛ ɔma no wɔbɛkasa na ɔmakyerɛ ɔkwae no yie na baabi a wɔbiara no watumi ne me ahyia baabi a ɛfa kaa no Ghana ha baabi a wɔ no sɛ wɔn kan anaasɛ wɔ Kumasi a wɔta Chiman anaasɛ Koforidua Kasoa Takoradi Cape Coast baabi a wɔ biara no baabi a ɛfa kaa no yɛ Central Market anaasɛ Labour Ofori Kurom Tech Junction bɔsɛ trɔtrɔ ne pa dwoso ne dwabɛn trɔtrɔ ne bi ka kyerɛ mate anaasɛ driver so bɛsi Obonwere Junction osiwa filling station kɛse na ne hɔ no ha ɛkwa ne da filling station no tu na bɛ sɛ aduo no efie ne si wɔ no tenten so no fitia na yabɔ so kɔkɔ no fie n'akyi ɛhɔ no difoɔ adwa benjamin hɔ Royal TV so ɛne amene wɔ hyia memenda da sɛnɛ nyankopɔn makwa no wɔka yɛfa de kyɛma da sɛnɛ Royal TV so no mɛsa no wɔ hyia ɛbrɛ abɔ no nson kɔpem no nwɔtwe memenda no pa ɛno 7 to 8 o'clock difoɔ adwa benjamin voice of truth mɛsa no wɔ hyia yɛda onyankopɔn kyasɛfo ase onyankopɔn so wie nka wo ɔne ba ko yesu kristo dine mu amen bye bye